হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এই মুহূর্তে এই শিবনাথ রিভারের ওপর ক্রস করছি। দ্য রিভার ইজ কল্ড শিবনাথ রিভার আফটার দুর্গ রেল স্টেশন। দুর্গ পেরিয়ে আমরা চলেছি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে, যাব টিপেশ্বর জঙ্গলে, তারপরেই নাগজিরা জঙ্গল। এই পুরো ভ্রমণটা আপনাদেরকে খুব ছোট করে দেখাচ্ছি। পৌঁছে গেলাম নাগপুর। নাগপুর থেকে লম্বা একটা জার্নি করে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম টিপেশ্বর ফরেস্টে, টিপেশ্বরের গেটে। এটা এন্ট্রি গেট। আমরা আগে রিসোর্টে না গিয়ে প্রথমেই সাফারিতে অ্যাটাক করলাম, অ্যাটেম্পটেড, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ইজ বিফোর ইউ। টিপেশ্বর ফরেস্টটা কিন্তু খুব সজীব, প্রচুর গাছ, বেশ ঘন জঙ্গল দেখলাম আমরা। তারপর যখন যেদিনকে আমরা পৌঁছলাম সেদিনকে প্রথমেই ডাইরেক্ট সাফারি করতে গিয়ে আমরা কিছু পাখি দেখেছি, আর এটা খুব অল্পক্ষণের জন্য একটা বাঘ দর্শন হয়েছিল। তা সেটার আমি আর ভিডিওর মধ্যে আনছি না। আমরা রাত্রে রেস্ট নিলাম রিসোর্টে, এবং রাত্রে রিসোর্টে টাইম পাস করে আমার যে সাফারি গাড়ি, একটা স্পেশাল গাড়ি ছিল, আমরা সেটা পরে একবার করেছিলাম। তারপরের দিন সকালবেলা আবার টিপেশ্বরে সেকেন্ড সাফারি। প্রথমেই আমরা ঢুকে বেশ সুন্দর পাখির ডাকে আকর্ষিত হয়ে এই শুকনো ডালটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। তা এরা যেভাবে ডাকছিল, তা সেটার পরে শোনা গেল না। ওরা চুপ করে রয়েছে, ওরা জানে যে কিছু ডাকলো না, দর্শক কিছু ডেকেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এরপরেই আমাদের প্রথম দর্শন হলো একটা গাছের কোটরে একটা ছোট্ট প্যাঁচাটি, এবং আমাদের গাইড বলল দিন কা পহলা উল্লু দেখনে সে আচ্ছা হতে, এবং সত্যিই তাই। ইমিডিয়েট আমাদের টাইগারের সাইটে একটা খবর পেলাম। আমরা গিয়ে একটা পূর্ণবয়স্ক টাইগ্রেস বাঘিনী, তাকে পেয়েই আমরা সোজা ছুটলাম। আমাদের গাইড খুব স্মার্ট ছিল এবং সোজা নিয়ে চলে গেল ওর রাস্তা, যেটা আসবে এক্সপেক্টেড ওয়ে অফ দ্য টাইগার, সেখানে আমরা পৌঁছে গেলাম। বাকিটা আপনাদের সামনে। দেখছি ধীরে 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 চুপ 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 চুপ। ওই যে এসে গেছে দ্য টাইগার্স। অদ্ভুত ওই কুয়াশার মধ্যে এস বহু প্রতীক্ষিত ব্যাঘ্র দর্শন। बैठ गया क्या? बैठ गया क्या? नहीं सर, ऊपर खड़ा है। अरे इतना आवाज कैसे? बंद कर नहीं यार, स्टार्ट बंद कर रखा है, गड़बड़ करता है। এসেছে এসেছে এসেছে। এবারে আসবে অনিল না এসেছে দেখা যাচ্ছে। The tiger is in front of me. The tiger is in front of me. Just 40, 50, 60 feet away. ও গাছের সাথে কি করছে? টিপেশ্বর জঙ্গলে আমার টাইগার in full flight, full view in front of me. फोटो लीजिएगा, फोटो आस्ते आस्ते।
उसको खाना खाने देना पड़ेगा। আসবে, এদিকে আসবে। দারুণ সাইটিং হলো, দারুণ হলো। আজকে অভাবনীয় একটা মুহূর্ত काटलाम। सीधा जाऊ दे बाहेर काढ. बाहेरच निघाता सगळे काही फॉलो अप करताला जाऊ दे तिकडे संपला विषय। আজকে দারুণ একটা মুহূর্ত সবার জন্য। আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি এনজয় করলো, প্রত্যেকটা গাড়ি এনজয় করলো। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই টাইগ্রেসটা অর্থাৎ বাঘিনীটার একটা নাম দেওয়া ছিল। গাইড বলল যে সম্ভবত এর নাম হচ্ছে আর্থি, আর এর 4টে কাব আছে। এ দুদিন আগেও বেরিয়েছিল ওর 4টে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে। আজকে সেটা ও করেনি, ও একা বেরিয়েছে। হয়তো গতকাল রাত্রে একটু বৃষ্টি হয়েছিল বলে হয়তো বেরোয়নি। वेरी ब्यूटीफुल साइटिंग। अच्छा, इसलिए जलाता है दोनों तरफ। রাস্তার দুদিকেই এরা ইচ্ছে করে জ্বালিয়ে দেয় এই গরমকালে আসার আগেই, এই সময়টা, যাতে দাবানলটা কন্ট্রোল করা যায়। আর জায়গা থেকে আর জায়গায় আগুনটা কাট অফ হয়ে যাবে। দুদিকেই 15 মিটার করে, আর এদিকে মাঝখানে রাস্তাটা আছে। এইভাবে এরা ফায়ার কন্ট্রোল করা হয়, প্রিভেন্টিভ মেজার একটা। আবার কিছু একটা সাইটিং হয়েছে মনে হচ্ছে। मीटवर ये पास लगा है। হ্যাঁ, अस्सी গায়ের কালার सिमरन पलक। कॉल चालू है, पलक सिमरन आ रहा हूँ। और बोल আদা ফটোগুলো পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিডিও করছে। একটা ফল তুলছে। হ্যাঁ, ওই ফল খাচ্ছে। हाँ ठीक है, चलिए चले। সূর্যের আলোটাও পড়েছে। ও যদি আসছে রে ভাই, বাচ্চা আছে একটা, বাচ্চাটা দিতে পারলাম। আমরা তো নেওয়া হলো না বাচ্চাটা। ঠিক আছে, যা উঠেছি গাড়ি উঠেছি। কথায় আছে
আশায় মোড়ে চাষা, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। সুন্দর ফুল ভিউ সব পাওয়া সত্ত্বেও যাওয়ার মুখে এই সব কোথায় কি বাঘের কিছু একটা, সেইটার জন্যে এসে এই এই সার্পেন্টিগাল ওই গাছের ডালের যেখানে ওয়াই ডিভিশন হয়েছে ঠিক তার উপরে বসে আছে, এই যে মাথাটা উঠে গেছে, কাকে খাবে জানি না। এই এই যে এখান থেকে মানে এখান থেকেই ঠিক হবে। নীলগাই বা ব্লু বুল, এটা খুব অল্প বয়সে, ভেরি ইয়াং ব্লু বুল। পাচ্ছেন এটা আর লক্ষ লক্ষ সেগুন গাছের মধ্যে একটা সেগুন গাছ, টিপেশ্বর বনে। পরন্ত বিকেলে কি দেখলাম, কেন দাঁড়ালাম, গাছটায় উঠলাম, উঠছি দেখি কি আছে, সবাই কি দেখছে। ও এটি কোটরে ছোট্ট টিয়া পাখি, এই এটা দেখার জন্য ও আমাদের দেখছে, ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে, এই আবার দেখছে, ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে, অনেকটা উপরে, আবার কিভাবে দেখছে ও। প্রায় 3 হাইটে আছে, 30 ফুট উপরে হয়েছে, মাটি থেকে 30 ফুট উপরে একটা গর্ত, কোটর। हाँ सुंदर, ऐसे ऐसे दिखता है, इधर देख रहा है सर, ऐसे ऐसे उसको पता लग गया कि उसको हम देख रहे हैं, लेकिन उसको कुछ जाता नहीं है। ये पैराकिट है या आउल जैसा हो गया। भैया वो जो जाने की टाइम सुबह आज एक बार वेट পাচ্ছিল, সবকটা দিয়ে একটা ভিডিও হয়ে যাবে। এটা কালার আসবে না, এটা আমি জানি, কালার দিয়ে দেবে, আচ্ছা চেষ্টা করবো। টিপেশ্বরে 2 দিনে 3টে সাফারি করে এবার নাগজিরার পালা। টিপেশ্বর থেকে নাগজিরা প্রায় 6 ঘন্টা ড্রাইভ, 272 কিলোমিটার ক্রস করে চলেছি একদম নাগজিরা গেটের সামনে। নভেগাঁও নাগজিরা ব্যাঘ্র, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে না, চোখ গেল ওটা। आगे नाओ गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, तो रोड तरफ। 1
ইন্ডিয়ান বাইসন বা গৌর, দ্য বাইসন। দেখছে যে আমরা ডিস্টার্ব করবো কি করবো না। যখন ঘুরবে इसके नंबर लगता है বললো না। নাগজিরা বনে পরদিন ভোরবেলায় যখন আবার ঢুকেছি, একদম কুয়াশা, হঠাৎ করে এই ভালুকের সাইটিংটা হলো। क्या बलगा हरिण? बलगा? अरे चलो और पाचे पाओ तो। हाँ spotted deer. চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল, সেই পাখি নাগজিরার ফরেস্ট। এই তো এই দেখ, सामने নাগজিরার জঙ্গলে বাটারফ্লাই পেলাম আমার গাড়ির ঠিক পাশে, যেখানে সার্পেন্টাইল এগালটা লোকেট করেছি সেখানে এই বাটারফ্লাইটা চুপ করে বসে আছে পাশে। এবার উঠবে মনে হচ্ছে, নড়লো একটু, ও উইং নড়াচ্ছে, উইংটা নড়ালো দুবার। আর সার্পেন্টাইল এগলটা সার্পেন্টাইল এগলটা ওই ওইটা সার্পেন্টাইল এগলটা, ওইটা ওই ওপাশে সার্পেন্টাইল এগলটা। That's it. রেয়ার সাইট র্যাকেট টেল ড্রঙ্গো, পেছনে একটা লম্বা লেজ ঝুলে আছে, অদ্ভুত সাইট, অদ্ভুত পাখি।
চলো দাদা। নাগজিরা ফরেস্টে প্রচুর পাখি, যারা বার্ডিং করে তাদের জন্য এটা স্বর্গরাজ্য। নিজের চোখেই তো দেখছেন, ইটস বিউটিফুল। ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। 1500 फीट पर 40 सेक्टर से कम बनाते हैं। এটাই সার্পেন্টিক্যাল তো তো একই তো। গাছের ডালগুলো একটা ভালো শেপ নিয়েছে বেশ। बोल गए सुन तुम का पाहिलं तुम का पाहिलं तुम्ही तुमच्या पाहिजे ना ওই পাখির ডাকেও দোলাচ্ছে মাথাটা, সেইভাবে করুন। ও ইচ্ছা করে যেন মাথাটা একটু বেশি ইয়ে করছে। দুটো ভেরি ইয়াং ভাল্লুক, দ্য বিয়ার কল্ড স্লথ বিয়ার। শুনছি, আওয়াজ শুনছি। গাইড যা বললো, এই দুই ভাই এই যখন ছোট ছিল ওর মার পিঠে চেপে এরা ঘুরে বেড়াতো। এখন এরা বড় হয়েছে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দুজনে বেরিয়েছে। সো কিউট, মানে নাম দেওয়া যেতেই পারে, লালু হুলু, সামথিং লাইক দ্যাট। ভেরি কিউট। उसको साथ साथ जाना पड़ेगा। অনেকক্ষণ থেকে ট্রাই করছি। অনেকক্ষণ থেকে ট্রাই করছি। थोड़ा सा बस किल्लर जागेवर नेऊन दिला हां हां
और थोड़ा किलर ऐसे ही लेके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पीछे से जाएंगे तो वो भी ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब ले लिया। अच्छा 2-4 शॉट आ गया। बस 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 एकदम ठीक है। बहुत बढ़िया मुझ घुमा, थोड़ा सा स्लॉथ बियर। थोड़ा सा मुड़ জল খাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে এসে। আবার দেখছে। এবারে সামনে নিলে তো ভালো আসবে। हाँ तुम क्रॉस करो ना उनके लिए। हाँ आगे से हाँ बस वेरी नाइस। নাগচিরার সেকেন্ড সাফারি শেষ মুহূর্ত, সূর্যাস্ত সময় জাস্ট বেরিয়ে যাব। আমি এই মুহূর্তে একটা রিসোর্টে রয়েছি। নাগজিরা বলে একটা ফরেস্ট আছে মহারাষ্ট্রের গন্ডিয়া জেলাতে, সেখানে ফরেস্টে সাফারি করতে এসেছিলাম। এসে আমি একটা লোকাল রিসোর্টে রয়েছি, আমার ট্যুর অপারেটর এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। নাগজিরা সিয়া রিসোর্টে আমি আছি। আর পরপর অনেকগুলো সাফারি করেছি, তা আজকে সকালের সাফারিতে আমি আর যাইনি, স্টে ব্যাক করে গেছি, একটু রেস্ট নিচ্ছি। এবারে আমি কথায় কথায় এখানকার এই রিসোর্টের যে মালিক ভদ্রলোক মিস্টার মধুকর দাইকার, ওনার মুখোমুখি হয়েছি। ওনার পরিবার দেখেছি এই গ্রামেরই প্রধান, সমস্ত কিছু দায়িত্বে রয়েছেন এবং গ্রামটাকে খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। তাই ভাবছিলাম যে ভদ্রলোকের একটু কথোপকথন যদি করা যায়। এই হচ্ছে আমার এখন পরিচিত হয়েছি। আমি গত 2 দিন ধরে এখানে রয়েছি। খুব ডিসিপ্লিন একটা অ্যাটমসফিয়ার উনি করেছেন। এটা ওনার প্রপার্টি, ওটা ওই কিচেন হল রয়েছে, আর এখানে 2টো ঘর রয়েছে, আর ওপাশে এই বানটার পেছনে আবার 6টা আলাদা আলাদা ঘর অ্যাকোমোডেশন আছে, সবটাই ওনার। আর বাদিকে খেতি বাড়িও, এদিকেও বেশ কিছুটা ওনার জায়গায় রয়েছে। তা मधुकर जी के मैं अनुरोध करूँ। मधुकर जी अब बताइए, ये महाराष्ट्र का कौन सा जिला में कौन सा गांव है? ये चोरखमारा गांव महाराष्ट्र में गोंदिया जिले में आता है। हाँ। इस गांव को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज संत गाड़ीवा ग्राम स्वच्छता अभियान का बख्शिश मिला है 2005 को। और अभी हमारे यहाँ जो स्कूल है उसको अभी गोंदिया जिला में फर्स्ट लाने के लिए कोशिश जारी है। तिरोड़ा तालुका में उसको नंबर 1 का बख्शिश मिला है। और आज गोंदिया जिले की चम्मू इस गाँव में आ रही है ग्राम देखने के लिए, और मुझे विश्वास है कि इस स्कूल को भी नंबर 1 का बख्शिश गोंदिया जिला से मिलेगा। यहाँ का चोरखमारा गांव इतने बाजू में है कि यहाँ से 10 किलोमीटर कोई गांव नहीं। इस गांव को
संत गाड़ीबाग ग्राम सभा में 200 मार्क का पेपर था। हर घर में इसको काम है। 200 मार्क के पेपर में उसके काम थे संत गाड़ीबाग ग्राम स्वच्छता अभियान के अंदर के हर घर में संडास, बाथरूम, निर्दुल चूल्ही, वनचूल्ही, शौच खड्डे, कुटुंब कल्याण, दारूबंदी, ऐसे अनेक काम इस गांव में किया गया है। और इस गांव को साफ सफाई रखे है। इस गांव का हर परिवार आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इस गांव में 1 से 4वीं तक स्कूल है। बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर आदिवासी के आश्रम स्कूल है, वहाँ पढ़ते। यहाँ आने जाने के लिए बसेस की व्यवस्था है। ऐसी अनेक व्यवस्था इस गाँव में है। मैंने सुबह देखा है एक सरकारी बस यहाँ से मतलब जाते हुए। सरकारी बस भी यहाँ जाती है। 6 टाइमिंग बसेस आते हैं। साकोली तिरोड़ा के डेपो है, वो डेपो से साकोली से तिरोड़ा आते हैं, तिरोड़ा से साकोली जाते हैं। ऐसे इस गांव को जाने आने के लिए बसेस की भी व्यवस्था है। देख एक छोट्ट ग्राम, छोटा सा गाँव है। इस गाँव की लोग চোরখামারা এটার নাম, গ্রামটার গন্ডিয়া জেলাতে পড়ছে, কিন্তু একটা মডেল গ্রামের মতো লেগেছে আমার। গতকাল আমি একটুখানি ঘুরেছি, তাই ইনি একসাথে ইনার মিসেস হচ্ছে এখানকার গ্রাম প্রধান, ইনার মিসেসই, যে ভদ্রলোকের সাথে আমি কথা বলছি। ইনি নিজেও আগে ছিলেন, ইনি এখন ওপরে কমিটিতে চলে গেছেন। ইনার পিতা ওনার সাথে গতকাল পরিচয় হয়েছে, উনি জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন, যার ফলে পুরো গ্রামটাকে এরাই ধরে রেখেছেন। আমি দেখেছি জলের ট্যাঙ্ক, নতুন জলের ট্যাঙ্ক, ওভারের ট্যাঙ্কও করা হয়েছে, স্কুল আছে একটা, আর সরকারি বাস দেখলাম দিনে 6 বার উনি যেটা বললেন যাতায়াত করে, এরা সেগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। সবথেকে বড় কথা, এখানকার বাচ্চারা স্কুলে যায় কিনা সেটা এরা মনিটর করেন, যে हर बच्चा स्कूल जाते हैं कि नहीं, जाना चाहिए। तो এইটা আর ফিউচার প্ল্যান, आपका भविष्य में प्लान, खूब बिजी लोग, खूब ही बिजी लोग, फ्यूचर प्लान क्या है गांव के लिए आपका? इस गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई अभी कर रहे हैं। इस गांव से कुछ गवर्नमेंट इसमें भी है जॉब में, कम से कम 4-5 लोग अभी इस गांव के लिए लोगों को रोजगार के हिसाब से। यहाँ नागजीरा अभयारण्य है, नागजीरा अभयारण्य में गाइड करके लोग जाते हैं, उनको रोजगार हो जाता है। किसी बहुत सारे लोगों को मालक भी है, जिप्सा मालक जिनने लिए तो 10 से 20 जिप्सा मालक को भी रोजगार मिलता है। यहाँ गाइड लोगों को रोजगार है, और जो ड्राइवर लोग हैं उनको रोजगार है, और जो रिसोर्ट मालक है, यहाँ 5-6 रिसोर्ट अभी तक, उनको भी रोजगार मिल रहा है। इसलिए गांव का अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत और अच्छा। यहाँ के बच्चे भविष्य में अच्छे अधिकारी बने, यही मेरी अपेक्षा है। अभी नाश्ते में क्या होना, पोहा क्या उपमा? उपमा वेळ लागेल का? तर पण हे यायले कापायचे पोहा का उपमा? नाश्ते में क्या लोगे? পোয়া করতে পারো, আমার কোনো আপত্তি হচ্ছে নেই। আমাকে জলদি জলদি, হ্যাঁ জলদি জলদি जल्दी कुछ हो जाता है, पोहा बना दे जल्दी जल्दी। बनवून दे पोहा। करना पड़े तो लंच करो। इस बच्चे में आपका फैमिली छोड़ के दूसरा फैमिली, मतलब सबसे बढ़िया कोई लड़का लड़की है जो वकील बना या डॉक्टर बना या इंजीनियर बना या कॉलेज में दाखिला हो? हमारा गांव कैसा है, आदिवासी गांव है। हाँ। आदिवासी गांव के बच्चे पहले बहुत कम पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते थे, पर अभी ये 10-15 साल के अंदर में हमारे यहाँ के बच्चे क्लास 1 अधिकारी तो नहीं बने, पर क्लास 2 अधिकारी बने। कोई पुलिस में है, कोई आरोग्य विभाग में, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ऐसे यहाँ के 7-8-10 और 2-3 टीचर भी है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ BSc BEd तक लड़के पढ़ चुके हैं 2-4, और वो नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आपका यहाँ पर गरीब का संख्या कितना है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सर गरीब ऐसा हमारे फैमिली? गांव की लोक संख्या 515 है। राइट। उसमें से कम 125 मकान है। 125 मकान में से 10 से 15 मकान ऐसे है कि उनके पास जमीन नहीं है। ओके। बाकी के जो परिवार है उन्हीं के पास जमीन है। किसी के पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ तक जमीन है। 2-3 ऐसे किसान हैं कि उनके पास 20 एकड़, 15 एकड़, 30 एकड़ जमीन है। अच्छा। ऐसे बाकी सब लोगों के पास जमीन कम है, पर यहाँ अपना परिवार वो अच्छे से पाल पोस करते हैं। इतनी उनके पास जो भी आमदनी है वो हो जाती है। वो हो जाते हैं। तो मतलब उतना गरीब जो फैमिली जो 2-4-10-15 का जो है, जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन उसका इनकम, उनका भी परिवार अच्छा चल रहा है, उनका भी इनकम सोर्स है। इनकम सोर्स ऑफ इनकम आपने इंश्योर किया है कि वो उसको वो करते हैं अपने करते अपने हैं। इसमें जाके। कोई रिसोर्ट में काम करता है, कोई गेट पे जाके काम करता है, कोई ड्राइवर कर लेता है। अच्छा ऐसी अच्छा। करके वो अपना परिवार अच्छे से चला लेते हैं। परिवार चलाने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। आपका यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जैसा कुछ चीज सब मिलते हैं यहाँ गाँव से अगर कुछ चीज मांगना है
तो ये गांव इतने बाजू में कि यहाँ से 10 किलोमीटर हमको कोई भी चीज लेने जाना है, पर यहाँ पे 2 दुकान है किराना, उसमें सामान वामान मिल जाता है, यहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जो सेवा होना था वो सेवा लोगों को हो जाती है यहाँ। अच्छा, जाने आने के लिए भी बस की व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। 2 घंटा 4 घंटा के बाद और बस है, और लोगों के पास बाइक बहुत है, या व्हीकल इतनी है कि खुद के पास सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जाते आते हैं। अच्छा अच्छा। आप यहाँ मेडिकल फैसिलिटी क्या है? मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे आरोग्य विभाग है बड़े गांव में, यहाँ से 10 किलोमीटर पे। वहाँ से लोगों को सेवा पुराने के लिए यहाँ से हफ्ते में 4 दिन, 1 दिन के बाद में वो आरोग्य विभाग आते हैं, और अपन ने अगर फोन किया तो वो भी यहाँ गाड़ी वाड़ी भेज के पेशेंट को लेके जाते हैं। गवर्नमेंट की बसेस आती है लोगों को जाने आने के लिए, और स्पेशल में आरोग्य विभाग वालों ने भी यहाँ के लिए सुविधा की है कि वो गाड़ी रखे। अच्छा, एक तो बात साफ हो गया कि आपका नागजीरा फॉरेस्ट आप लोगों के मतलब इस इलाके का इकोनॉमी का एक बड़ा एक हिस्सा है बराबर है। तो वो फॉरेस्ट को जिंदा रखना है। हाँ, जिंदा रखना है, भाई जिंदा रहे, उसीलिए हमारे लोगों के भी बहुत कुछ प्रयास है। हाँ, ये बात तो मधुकर जी, मधुकर जी आपका पूरा नाम क्या है? मधुकर शोभेलाल दहीकर। हाँ, दाइकर जी। हाँ, मधुकर शोभेलाल दाइकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपका गांव इधर उधर घूम के देखे हैं लोगों को, तो कुछ डिसिप्लिन भी नज़र में आया, और एक साथ को जो भावना है एक साथ चलने का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपने मेरे को पूछे उसके बारे में आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप काफी दूर से आए हो, बार बार आने की कोशिश करें, यही मेरी अपेक्षा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।